फाइनै जुलाई साल नैजिनैनि सिमि हास्टेनि हुकुम रोगजाक चिब्रै मुताई ताई बानिक चेंगानो ताकलाइनि चिब्रै मुताई नि बानिगो एक पेरमा की नाम मुंगै कुचक ब्रेमनि पान्दा संसा जागानो तिनि काइसा कतमा थुमनाय रंनि थुमो अकगना साका बानिक कमिटिनि चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती बसाका बानिकनि सालो सालब्रुमनो सा साइ बुफां बुसा बाग जागानो खयारपुर चिब्रै मुताई न गानानि ब्लग संसाजा कतमा थुमनाय रंनि थुमो बानिक कमिटिनि चेयरमैन रतन चक्रवर्ती साका सालसिनि बानिक न सराय सरायके पाइरेना बागै बेबागदै तियार खालायजागै दङ फाइनै जुलाई सालसिनि सिमि बानिगो स्टलनि बागै टिकिट बाग जागानो बिसिब्रुमनि हाइके ताकलाइबो चिब्रै मुताई बानिगो फुड कोर्ट बतंगानो हनै बसाका बानिकनि सालो थांलाय सुथगिया आमचाइनि लुकुरक बो बानिगो फाइ मानातै आबुनि बागै याकबारा बास मालखुंनि सेब्र जागानो ताई ट्रेन सेबनि बागै बो रेल ककचांलाय नगनि थानि कयमुं बलाय रहर जाका हनै बसाका আমরা 7 তারিখ থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হবে আর 19 তারিখে লটারিটা হবে সেখানে কৃষ্ণমালা মঞ্চের সামনে আপনাদের কাছে আমার এটাই আবেদন থাকবে যে এটা এই উদ্যোগটাকে আপনারা সর্বতোভাবে মানে প্রচার মানুষের মধ্যে যাতে করবেন আমরা বিশেষ ট্রেনের জন্য বলেছি সেটাও অ্যাসিউর করা হয়েছে টিআরডিসির গাড়িগুলো ভেতরে যাওয়ার জন্য আমরা আহ্বান করেছি যেমন মান্দাইয়ে আছে কুমলুঙে আছে তারপরে ওইদিকে আছে টাকারজোলার দিকে আছে সেই সমস্ত জায়গায় গাড়ি যাবে এবং স্পেশাল ট্রেনের জন্য আজকে আবেদন করা হচ্ছে তো সব মিলিয়ে একটা সবার সম্মিলিত উদ্যোগটা এখানে প্রতিফলিত হবে